It was quite a treat, Professor Devi. ଆମେ ମୁଁ ତିନୋଟି କଥାରେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି ରଖିବି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା, if you want to save democracy, you have to save language, multilingualism. ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଫିନିସନ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜମ୍ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଛୋଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ସ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ 70 ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ, ମାନେ ଏକଦମ ସବୁ ଭାଷାର ସବୁ ଭାଷା ସେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଅମକ ସମକ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ସେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ ଭିଲେଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଟ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନଟ୍। ଯେମିତି ଅଲ୍ କଲଚର୍ସ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରକଲଚରାଲ, ଅଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍ଗୁଆଲ। ସେ ଆଗରୁ କିଛି ଆସିଛି, ଆଉ କେଉଁଠୁ କିଛି ଆସିଛି, ମିଶିଛି, ତାପରେ ସେ ତାର ଅଟୋନୋମି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋନୋମି ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି ବଢ଼ିଛି। এইটা ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ এই মেসেজটা মল্টিলিঙ্গুয়ালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি তা ভিতরে যে সম্পর্ক, এই মেসেজটা পলিসি মেকর্স, স্কলার্স, সোশ্যাল আক্টিভিস্ট অ্যান্ড সিটিজেন্স ইন জেনারেল ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ এটা ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। এই ଯେଉଁ ତାଙ୍କର there are many quotable quotes. We Indians love language because we love human. To be multilingual is also human. To be democratic is to be multilingual. So to be human, you have to be multilingual, you have to value your language and respect your language. ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ଗଣେଶ ଦେବୀଜ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼, କେଉଁ ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମାନେ ମିଡିଏଭାଲ, ଇସଲାମିକ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ, ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ, ଇଣ୍ଡୋ ଆରବ, ଇଣ୍ଡୋ ପର୍ସିଆନ, ତାପରେ ସେ ଡିସ୍କୋର୍ସର ଯେଉଁ ମେଥଡୋଲୋଜି, that is absolutely fantastic. Same method, you challenge what you have learned and you reconstruct from observation and keep opening up. See how history has a continuous history of opening up. Some people try to close, some people try to open up. Se closure और opening भितर जो संघर्ष ସେଇଟାର କେତେ ମିଲେନିୟମ୍, 3 ମିଲେନିୟମ୍ ମିନିମମ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଲସିନ୍ ଏଜ୍ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବର କେତେ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ କଥା ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମିକ୍ସ, ତାପରେ the age of development of languages, multiple languages, each community having a language. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରି ଓଭରଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନେଟରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି, it's not only human history, how the Homo sapiens emerged, he also talks about that. ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍, that is also a western creation. History, pre-history, proto-history, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ। His method is that of storytelling. ଯେମିତି ଆମକୁ ସେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଗପ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର, ମାନେ it's a wonderful story of the last hundreds of thousands of years story he gave us in less than 1 hour. That is the Ganesh Devi mode of discourse. ତାଙ୍କର thesis
is awareness of claim to equality. That is very important. On civilization, you see, you notice that he identified two pejorative, negative ideas about civilization, and we all agree with that. But we use the term civilization. Sabhyata शब्दटाକୁ आमे व्यवहार करुचे संस्कृति शब्दटाକୁ आमे व्यवहार करुचे जदि आमे जानिले संस्कृतरू आसीची संस्कृति इट्स ए हाईली डिवाइसिव हायरार्किकल वर्ड संस्कृति किंतु सभ्यता और संस्कृति ताकू आमे माने मु गोटा मेथड यूज करची से होची सबु लोक पृथ्वीर सबु अंचल रे सभ्यता और संस्कृतिर अधिकारी एवं ताकर इतिहास अछि so every human group in each part on the planet earth has civilization and culture, and we have to understand that we have to develop a methodology to capture that. I think he has developed that methodology. That planetary history has planetary civilizational profile. Every group on each part of the planet has civilization. Not some having past glory and others not having that glory, and therefore Europeans come to civilize the barbarians. We have to overturn that and claim Sanskriti और सभ्यता एथरे आम कांचा एलायर जो काम दलित सभ्यता दलित संस्कृति सबल संस्कृति आमर आम ओडिशा रे भी अनेक काम विशेषकर कवि माने एटी आशुतोष परिडा बसचंती और अनेक अछंती जो माने सेमान देखैचंती माने आदिवासी संस्कृतिर जो महत्व आउ अखिल नायक इत्यादि तांको स्टोरी और नॉवेल्स रे देखैचंती दलित संस्कृति वास्तव सुनानीकर काम दलित संस्कृति ऊपर हमर ओडिसा रे तेणु वी हैव टू ओवरटर्न दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर सभ्यता और संस्कृति एंड क्लेम फॉर एवरी ह्यूमन ग्रुप on all parts of the planet possessing civilization and culture. Finally, I think it has an agenda. This lecture has an agenda which Rabi Rai would have been very pleased to hear, and he was propounding. Rabi Rai was a promoter of all local languages. Of course, all Lohiites do that. Lohia was not a Hindi enthusiast or fanatic. I think that's a wrong attribute to Lohia. Lohia, sabu bhasha kemti इंग्रेजी दमनरू कलोन माने उपनिवेशवाद दमनरू मुक्त हो सेटा तांकर अभिमुख्य थिला सेटा को मन रखियो पड़िबो सेमती रवि रायकर माने ओडिया साहित्य एवं एठी अछंती शैलज रवि ऐक्यतान पत्रिका जो मैंने देखिचंती 13टा ओडिया भाषार पत्रिका सेटा जेमती गणेश देवी शह शह हजार हजार भाषा तांकर 70 वॉल्यूम रे पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे रे डॉक्यूमेंट करचंती आमर ओडिसा रे 13टा भाषा से आइडेंटिफाई करचंती किंतु आमर तो 21टा आदिवासी भाषा आइडेंटिफाई हेची और ये 13टा भाषा भीतर किछि आदिवासी भाषा अछि किंतु इवन बालेश्वरी भद्रकी जगतसिंहपुरी एमती भी अच्छे तार प्लुरालिटी एंड डाइवर्सिटी आर नेचुरल टू ह्यूमन लाइफ नेचुरल टू कम्युनिटी लाइफ ऑफ ह्यूमन्स तांकर सेंट्रल मेसेज हम पाई सेटा एवं आज ये जो मेजोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन सेंट्रलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड एंड टेक्नो कैपिटलिस्ट मैनेजेरियल ऑथोरिटेरियन सिस्टम जोटा होची जहाँ विरुद्ध रवि राय स्वर उत्तोलन करथिले 90 दशक मृत्यु पर्यंत एवं लोकशक्ति अभियान मु भारी खुशी
ये जो ग्रीन अवार्ड एथिरे रवि राय स्मृति आउ आमर गला 30 वर्षर परिवेश आंदोलन प्रफुल्ल सामंतराय निजर जो नेतृत्व एथिरे मो प्रफुल्ल सामंतराय को भी बधाई दौची जे एटा गोटे आमर परमानेंट एट्रिब्यूट होगला रवि राय आउ ग्रीन पुरस्कार जो थे आमर गला 30 वर्ष विशेषकर नियमगिरी मूवमेंट गोटे पृथ्वी विख्यात मूवमेंट जहाँ को विजय द्विवेदी आम समस्त आगे एकदम प्रांजल भाव सप्ताह को सप्ताह लिखुले तेणु आज से पुरस्कार देकर भारी खुशी लगला तेणु ये जो सेंट्रल मेसेज अथॉरिटेरियन कम्युनल रेजिम से जो आमर गणतांत्रिक डाइवर्सिटी उपरे सो डेमोक्रेसी इज डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइफ ऑफ डाइवर्सिटी एज इक्वल्स एटा हूँ डेमोक्रेसी मूल मंत्र आज सेटा को आम सेलिब्रेट करुचे तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आपण को गणेश नारायण दास देवी वी आर रियली प्राउड ऑफ यू about your work and your contribution to our movement for democratic rights. Thank you very much.